السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نرى le cours Oxydation des métaux dans l'air. أكسدة الفلزات في الهواء pour les élèves 3e année collège BIOF. Les objectifs de ce cours sont connaître les facteurs qui favorisent l'oxydation du fer dans l'air humide، يعني معرفة العوامل التي تساهم في أكسدة الحديد في الهواء الرطب. Connaître quelques propriétés de la rouille et savoir comment la réduire، يعني معرفة بعض خصائص الصدأ وكيفية التقليل منه. La rouille هو الصدأ. Écrire les équations chimiques de formation de l'oxyde de fer 3 et de l'oxyde d'aluminium. Maintenant, grand 1, oxydation du fer dans l'air humide. Expérience. On place 4 clous de fer identiques dans 4 tubes à essayer. Donc, on a 4 tubes à essayer, A, B, C, D. Et 4 clous de fer. Maintenant, le premier tube à essayer contient l'air sec. يعني باش نعرفو تأثير ديال الهواء على الحديد. Type B contient l'air et l'eau. باش نشوفو التأثير ديال الماء والهواء. Le type C contient l'air et l'eau salée. Le type D contient l'eau bouillie، ماء مغلى. أننا نغلي الماء فقط لطرد الغازات التي تكون دائبة في الماء. الويل، الطبقة ديال الزيت، c'est une couche isolante، فهي طبقة عازلة باش ما تسمحش للهواء بالتسرب إلى الماء، لأننا نريد معرفة تأثير الماء فقط على الحديد. Donc après quelques jours كنحصلوا على هذا الريزولتا. Donc observation. Le fer ne rouille ni dans l'air sec ni dans l'eau. إلا شفنا هنايا فالحديد لم يصدأ في الأنبوب A و D. Le fer rouille dans l'air et l'eau et plus rapidement dans l'eau salée. Donc إلا لاحظنا أن الصدأ تكون ليا في le type B et le type C، والكمية ديال الصدأ في le type C فهي أكثر من le type B. Interprétation. L'air tout seul ne favorise pas la formation de la rouille، أن الهواء لوحده لا يساهم في تكون الصدأ. L'eau toute seule ne favorise pas la formation de la rouille، نفس الشيء أن الماء لوحده لا يؤدي إلى تكون الصدأ. L'air et l'eau favorisent la formation de la rouille. La présence du sel l'accélère. Donc أن الماء والهواء هما اللي كيؤديو إلى تكون الصدأ، والملح فهي تسرع من هذه العملية. Conclusion. Le fer réagit avec le dioxygène en présence d'eau, l'air humide, pour former de la rouille. Donc الصدأ كيفاش كيتكون؟ فالحديد كيتفاعل ليا مع ديوكسيجين بوجود الماء فيتكون الصدأ. La rouille est une substance de couleur marron. Elle contient essentiellement d'oxyde de fer 3 de formule chimique Fe2O3. فالصدأ هو عبارة عن واحد المادة اللون ديالها بني كتسمى أيضا l'oxyde de fer 3، أكسيد الحديد الثالث. صيغتها الكيميائية هي Fe2O3. donc يا إما الصدأ la rouille أو l'oxyde de fer 3. La réaction chimique entre le fer et le dioxygène est lente. Sa vitesse augmente en présence de l'eau salée. إلا لاحظنا أن تكون الصدى فهو كيحتاج أيام، donc فهو تفاعل بطيء، وتزداد السرعة ديالو بوجود الماء المالح. Le bilan écriture de la réaction. Le fer plus dioxygène donne oxyde de fer 3. الحديد زائد ثنائي الأكسجين كيعطينا أكسيد الحديد الثالث. L'équation chimique 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Remarque. La rouille est une couche heureuse. Cette dernière laisse passer l'eau et l'air
qui peuvent continuer à réagir avec le fer en profondeur jusqu'à la disparition totale du fer. Ce phénomène est appelé la corrosion. فالصدأ la rouille هو واحد طبقة تتكون فوق الحديد. C'est une couche peureuse مسامية يعني فيها ثقوب تسمح بتسرب الماء والهواء إلى داخل الحديد فيتفاعل من جديد. يعني مع مرور الوقت يختفي الحديد كليا وهاد الدائرة كنسميوها التآكل la corrosion. Maintenant, comment protéger le fer de la rouille? Pour protéger le fer de la rouille, on recouvre le fer par une couche imperméable à l'eau et l'air, telle que le vernis, peinture anti-rouille, ou par une couche métallique comme le zinc, le nickel, l'étain, le chrome, ou par production d'un alliage avec d'autres métaux, exemple l'inox. دونك باش نحميو الحديد من الصدأ أننا نقوم بطلاء بواحد الطبقة عازلة للماء والهواء مثل لو فيرني صباغة مضادة للصدأ أو طبقة فلزية مثل الزنك لو نيكل ليتان كروم أو باغ نديرو ان ميلونج ديال لي ميتو مثلا باش نصوبو ان الياج. دونك الياج هو مزيج ما بين الفلزات مثلا لينوكس هو مزيج ما بين لو فير وواحد النسبة قليلة ديال لو كربون و الكروم. يقدر ممكن يكون نضيفو حتى لو نيكل. دونك لينوكس فهو لا يصدأ علاش لأنه اكتسب مقاومة ضد الصدأ. Maintenant, grand 2, oxydation de l'aluminium dans l'air humide. نشوفو أكسدة الألمنيوم في الهواء الرطب. Expérience. Donc, في هاد التجربة on a une plaque en aluminium واحد القطعة ديال الألمنيوم بحيث تكون مسقولة يعني محكوكة مزيان وكنتركوها لمدة. Donc après quelques jours, qu'est-ce qu'on observe? On observe la formation d'une couche mince grise explique que l'aluminium réagit avec l'air humide. يعني كنلاحظوا واحد الطبقة رمادية داكنة تتكون فوق الألمنيوم. هذه كتعني أن الألمنيوم فهو التفاعلية مع الهواء الرطب. Donc, conclusion, l'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air pour former une couche appelée oxyde d'aluminium ou l'alumine de formule chimique Al2O3. Donc, الألمنيوم فهو يتفاعل مع ثنائي الأكسجين الهواء فتتكون واحد الطبقة التي تسمى أكسيد d'aluminium أو l'alumine. فعندها جوج الأسماء يا إما أكسيد d'aluminium أو l'alumine. الصيغة الكيميائية ديالها هي Al2O3. L'action du dioxygène sur l'aluminium est une réaction chimique lente appelée oxydation d'aluminium. Donc, التفاعل فهو تفاعل بطيء يتسمى أكسدة الألمنيوم. Le bilan écriture de la réaction, l'aluminium plus dioxygène donne oxyde d'aluminium. L'équation chimique 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. Remarque, l'alumine est une couche non poreuse, imperméable à l'air. Elle protège le métal d'aluminium contre la corrosion. دونك هذيك الطبقة اللي كتكون فوق الألمنيوم فهي نو بوغوز عكس لا غوي. فهي نو بوغوز يعني ما كتسمحش بتسرب الهواء الرطب إلى الألمنيوم وبالتالي فهي كتحميه من التآكل. L'alumine protège l'aluminium. Par contre, la rouille favorise la corrosion du fer. Donc l'alumine فهي تحمي الألمنيوم عكس الصدأ الذي يساهم في تآكل الحديد.